Dira na ka mag-graft. Dili na siya mag-graft para lahi na pod na clone kung gusto ta BR UF18 gusto na to butangan siya og other clone. Nabulitan na siya, sir. Knife. Pag gunit sa knife, ano, para dili ta masamad. The purpose of grafting cacao trees. Vegetative cloning allows the grower to perpetuate specific traits such as fruit quality, disease resistance, and high yield. Grafting is the preferred method of vegetative propagation for cacao, Theobroma cacao. Bakit kailangan mag-graft? Para mailipat ang magandang lahi, variety sa matibay na rootstock, mas mabilis mamunga, 2 hanggang 3 taon, mas uniform ang puno at mas mataas ang ani.